Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin ayyuhal ahbab, jamaah majlis ahbabus salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana kita semua di malam hari ini masih diberikan Allah panjang umur dalam sehat wal afiat, serta diberikan taufik hidayah sehingga kita masih mau melangkahkan kaki kita untuk hadir ke majlis zikir dan majlis ilmu ahbabus salihin. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di malam hari ini dan malam-malam sebelumnya seluruhnya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan ilmu yang Allah berikan pada kita, semua amaliyah kita, ubudiyah kita didasari ilmu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal ahbab, karena ini malam Senin pertama, malam Selasa pertama, maka sebagaimana biasa kita akan membaca Ratibul Haddad terlebih dahulu, lalu baru dilanjutkan dengan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Marilah kita buka majlis kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat, senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat rahmat, taufik, hidayat, maghfirah sampai akhir hayat kita, dan diberikan oleh Allah mati dalam husnul khatimah. Dan juga kita berharap mudah-mudahan wabah corona yang masih saja mengganggu daerah kita, negara kita, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sedang kurang sehat mungkin atau keluarga kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak dijadikan anak kita, cucu kita, keturunan kita dzurriyyah yang salihin dan salihat, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan nanti di surga Firdaus bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى روح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين، ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمجاهدين والمجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد الزكاف، وإلى روح سيدنا فخر وجود الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس والعلم النبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وإلى روح علي بن عبد الله باراس، وإلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى روح سيدنا الحبيب
أحمد زين الدهلان الحسني والحبيب علي بن عبد محمد بن حسين الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وسيدنا الحبيب جعفر بن أحمد العدروس، سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب محمد بن سالم الحفيظ وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد والحبيب حسين بن أبي بكر العدروس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب أحمد بن علوي الحداد والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب سالم بن أحمد بن جلان والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس والحبيب الشيخ بن سالم بن عمر العطاس والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد والحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس والحبيب منذر بن فؤاد المساوى ووصولهم وفروعهم، وإلى روح جدك يا حج مصنف بن جروح حج الياس والوالدة حج صوفيان بن ددة حج سليمان والوالد حج جمال الدين مالك المهدي بن حج حلواني وجدي حج حمدان بن حج مختار ووصولهم وفروعهم، ثم إلى روح حج محمد خليل بن كارل وكي حج هاشم أشعري وكيai Haji Bisi Sansuri, wakiai Abdullah Wakil Langitan, wakiai Haji Muhammad Faruq, wakiai Haji Arwani, wakiai Haji Ahmad Bashir, ثم إلى wakiai Haji Ishaq Yahya, wakiai Haji Muhammad Syafi'i Hadami, wakiai Haji Syafi'i Hamzah, wakiai Haji Muqri Azhari, wakiai Haji Hasan Basri, wakiai Haji Nuruddin Siddiq, wakiai Haji Abdurrahman Sa'id, wakiai Haji Mukhtar Lutfi, wakiai Haji Muhammad Na'im, wakiai Haji Zainuddin Amzad وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وجميع ساداتنا علي أبي علوي وجميع أوديسا في جزيرة جاوة وجميع ذرية سيدنا حسن وسيد حسين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، شر المؤذين. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم.
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ووصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ثم الفاتح إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعالمي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علمي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفتح إلى سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفرعهم ورخدها. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صوفيا أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وخوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفي وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أنظارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا
لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لتهدك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لتهدك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لتهدك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا والمسلمين مما نخاف. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والقبول سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوات المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah majlis ahbabus salihin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah. Kita sampai saat ini masih mau menghadiri majlis ilmu, dan kita berharap mudah-mudahan dari majlis ini Allah akan membimbing kita
ke jalan yang Dia ridai, sehingga setiap langkah kita adalah langkah yang mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan ahbab, kajian kita malam ini karena ini minggu pertama adalah kajian tasawuf dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang mana terakhir pembahasan kita adalah masih dalam bab adabul isti'dad li sa'iris shalawat. Ya, ada persiapan untuk seluruh salat. Jadi sebelum salat kita ngapain aja. Yang terakhir pembahasannya adalah mengenai dianjurkannya salat sunnah sebelum salat asar 4 rakaat. Ya, kita ulang sedikit. Dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Rahimallahu imra'an, ya, semoga Allah menyayangi seorang hamba, ya, seseorang, ya, semoga Allah akan menyayangi seseorang shalla arba'an, yang dia salat arba'an 4 rakaat qabla al-asri, sebelum asar. Didoain sama Nabi. Orang yang sholat sunnah qabliyah 4 rakaat sebelum asar, kata Nabi, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Sayyidina Umar. Jadi kalau pengen disayang sama Allah, ayo aktifkan, ya, biasakan sholat sunat 4 rakaat sebelum asar. Fajtahid, maka hendaklah kamu berusaha dengan sungguh-sungguh, an yanalaka, agar kamu mendapatkan dirimu du'auhu sallallahu alaihi wasallam, doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu berusahalah sungguh-sungguh supaya doa itu kena kepada kita. Gimana cara usahanya? Ya tadi salat 4 rakaat sebelum asar, gitu ya. Wala tashtagil, dan janganlah kamu sibukkan diri kamu ba'dal asri, setelah salat asar, illa bimithli ma sabaqa qablahu, kecuali dengan contoh sesuatu yang telah lewat, ya, pembahasannya, yaitu sebelum salat asar. Ingat kemarin diajarkan bahwasanya setelah salat zuhur, ba'da zuhur, lalu sibukkan diri dengan mencari ilmu atau berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jangan dibuat sia-sia hidup kita ini. Ya, kalau asar ya tidak ada ba'da asar, cuma ada qobliyah saja. Tapi disarankan setelah salat asar sibukkan lagi diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang Allah ridhoi, baca Quran baca wirid, ya, baca istighfar, baca sholawat, baca kitab. Jangan kita buang-buang waktu tanpa ada manfaatnya sama sekali, gitu ya. Hati-hati, waktu kita sebentar di dunia, kita semua nih cuma menunggu mati saja, ya. Diki bakal mati nggak, Dik? Bakal mati, Dik, ya. Yani bakal mati, Sadam bakal mati, semua nih, kita semua termasuk saya bakal meninggal dunia. Kita cuma menunggu mati saja di dunia ini. Nanti paling istri kita, anak kita timbang nangis doang, loh abang meninggal, Habib meninggal, gitu doang, ya. Paling berapa minggu sih, seminggu udah lupa. Ntar apalagi kalau warisan banyak, udah lupa lagi dah, ya. Malah bersyukur, alhamdulillah dapat warisan. Ya, kita menunggu mati, ayo manfaatin waktu kita, jangan sia-siakan. Wala yanbaghi, dan tidak sepatutnya antakuna awqatuka muhmalatan, ya, tidak sepatutnya antakuna adanya awqatuka, waktu-waktu kamu muhmalatan, itu disia-siakan. Gak pantas kita ini menyia-nyiakan waktu, ya. Maka oleh karena itu fatashtagilu, maka hendaklah kamu menyibukkan diri fi kulli waqtin, di segala waktu, di setiap waktu, bima, dengan sesuatu ittafaqa kaifat tafaq, ya, dengan sesuatu yang memang, ya, sudah dianjurkan, yang sesuai dengan keinginan Allah, atau sesuatu yang baik, gitu ya. Ittafaqa kaifat tafaq artinya ay saluha fihi ayyu ala ayyi miqdari sadhi, ya, yaitu dengan sesuatu yang baik apapun bentuknya, apa aja, ya, nggak terbatas dengan zikiran, nggak, apa aja yang baik boleh, ya. Baik, sampai sini paham, ya. Jadi benar-benar manfaatin. Bal yang bagi, bahkan sudah sepatutnya antuhasiba nafsaka, hendaklah kamu menghitung diri kamu,
mengintrospeksi diri, muhasabatun nafas, ya, menghitung-hitung diri. Ya Allah, saya udah umur 40 kok masih gini-gini aja ya ibadahnya, masih malas, masih jarang baca Quran, masih jarang wiridan, jarang sholawat, jarang istighfar. Mau sampai kapan? Itu ingat-ingat begitu tuh. Ya Allah, hari ini masih maksiat. Ya Allah, tadi saya lihat paha, saya lihat ketek orang, lihat rambut orang. Ya Allah, minta maaf ya Allah. Gitu. Ada muhasabah nafis. Harus ada, ya, kita ini banyak-banyak mengintrospeksi diri sendiri. Nggak usah sibuk ngurusin orang lain. Sibuk ngomongin orang lain, ngapain? Dia dapat untung, dapat pahala, kita dapat dosa. Buat apa kita ngomongin orang? Ya, tapi emang dia jelek Ustaz. Ya, nggak usah diomongin, biar aja udah. Terus kalau ente omongin ada faedahnya gitu buat ente, kan enggak juga. Udah muhasabah diri aja, udah introspeksi diri. Wa turatib auradaka, dan hendaklah kamu menertibkan wirid-wirid kamu fi lainika wa naharika, di malam hari, di pagi di malam hari kamu dan di siang hari. Diatur wiridnya. Ya, misalnya kalau dengan yakin tuh habis sebelum subuh, habis qobliyah subuh, sebelum qomat, baca apa yang Nabi ajarkan? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta 40 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Itu diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus habis itu baca apa? Sudah selesai semua. Selain baca doa fajar sebelum qomat, lalu baca subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, astaghfirullah 10 kali, lalu baca ayat kursi 1 kali. Itu semua Nabi ajarin. Habis sholat subuh, terus habis wiridan biasa, ya, baca, kalau diilakin membiasakan baca surat Yasin. Baca surat Yasin. Ya, kata Rasulullah, surat Yasin itu tergantung niatnya. Jadi itu niat apa aja tuh. Ya Allah, mudah-mudahan Pak, dari mulai pagi rezeki saya lancar ya Allah, urusan saya lancar, kuliah saya lancar, cari jodoh lancar, gitu minta sama Allah dengan berkahnya surat Yasin. Boleh nggak? Boleh. Ya. Lalu baca misalnya Wirdul Latif yang disusun oleh Sahibul Ratib Al-Haddad, baca. Itu semua kalau kita baca mencakup semua kebaikan pagi dan malam hari yang sesuai diajarkan Rasulullah SAW. Baca Wirdul Latif, nggak panjang, cuma kadang malasnya doang kita ini, males. Ya, kalau depan handphone aja sejam 2 jam nggak berasa. Ini giliran wiridan 10 menit, 15 menit, duh lama banget lah, nggak habis-habis, lama. Ya, memang begitu bawaannya tuh. Ya, kalau bisa sampai isyraq. Ya, setelah isyraq, sholat isyraq, naik dikit sholat duha, ya, sholat istikharah, supaya hari itu dipilihkan yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Habis zuhur, setelah wirid biasa, minimal jangan tinggalin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Itu semua ngebuka pintu rezeki tuh. Salah satu cara ngetok pintu langit, gedor pintu langit tuh la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ya. Lalu, ya, kalau ada himmah, ya baca Hizbun Nasr, punya Imam Haddad. Ya. Kemudian habis asar baca misalnya kalau di pondok itu baca Hizbul Bahar, baca tuh. Ya. Kalau emang ente mau baca Quran atau baca sholawat, diatur aja gitu. Saya misalnya habis asar sholawat 100 kali, itu diatur tuh rutin gitu. Habis maghrib misalnya habis maghrib Ratibul Haddad, habis isya Ratibul Atas, atau dibalik, boleh aja, nggak apa-apa. Ya, jadi tertata waktunya tuh. Ya, makanya kata Imam Ghazali, wa turatib auradaka, dan hendaklah kamu tertibkan wirid-wirid kamu fi lailika, di malam harimu, wa naharika, dan di siang harimu. Wa tu'ayyin li kulli waqtin syughlan la tata'adda, dan hendaklah tu'ayyin, kamu tentukan, li kulli waqtin, di setiap waktu, syughlan, ada satu kesibukan, la tata'adda, jangan sampai kamu ngelewatin. Pokoknya saya nggak mau diganggu nih, dari jam 10 sampai jam 11 harus baca Quran misalnya. Ya, udah itu rutinin begitu tuh. Nanti jam 11 sampai jam 12 ngapain? Oh, saya mau kailullah Ustaz, tidur siang sebentar. Nah, misalnya dari pagi tuh, dari subuh begini sampai isyraq misalnya setengah 6 sekarang. Ya, sampai setengah, taruh jam 6 dah. Ya, kita sudah salat duha. Habis itu ngapain? Ya, habis itu Ustaz saya berangkat kerja. Atau misalnya yang usaha, saya siap-siap buka warung, ya.
atau yang malamnya habis qiyamul lail saya mau tidur lagi bentar. Ya, diatur tuh waktu, tiap jam tuh tertata. Kayaknya kalau kita belum segitunya kayaknya. Saya aja yang ngomong belum. Padahal Habib pernah pesan begitu. Ya, kata Habib kalau pengen merasa berkahnya waktu ditertipin, dibikin jadwal, kata Habib begitu. Tanzimul awqat, ya, kasih aturan di waktu kamu. Jangan sekian sampai sekian ngapain, sekian sampai sekian ngapain. Ada aturannya tuh. Jadi kayak kita punya jadwal sendiri gitu. Ya. Coba dah diatur begitu. Ntar kata para ulama kita berasa keberkahannya. Waktu yang kelihatannya sedikit jadi banyak, jadi penuh, jadi bermakna. Ya, tapi kalau kita udah sekenanya aja dah, ya udah habis begitu aja waktu kita. Ya, nggak ada baca Quran, nggak ada istighfar, nggak ada sholawat, nggak ada. Padahal waktu itu sama 24 jam. Apa bedanya waktu kita dengan para sholihin? Kan sama 24 jam tiap hari. Cuma kenapa mereka bisa baca la ilaha illallah 25.000 kali? Ya, astagfirullah 25.000 kali. Salawat kepada Muhammad 25.000 kali. Kenapa bisa? Apa waktu yang lebih lama? Enggak, sama kayak kita 24 jam. Cuma karena sudah membiasakan diri, jadi ada keberkahan dalam waktunya. Itu yang kita belum terbiasa. Coba ayo latih pelan-pelan. Ya, sekali lagi saya kalau ngomong begini sebenarnya nasihatin buat saya pribadi. Saya juga masih belum benar juga. Tapi ayo berusaha pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan Allah merubah diri kita semua nih. Ya, bisa semangat mengatur waktu dengan benar ya. Jadi nggak ada yang sia-sia waktu kita nanti begitu menghadap Allah, laporannya enak. Di siapa Fit? Begini-begini ya Allah. Oh ya, catatannya ada semua, ada, siap. Nah, bagus. Gitu ya. Apanya? Yang zikir Imam Ghazali yang harian tuh. Ada, saya juga lupa tuh ada harian tuh. Iya, setiap hari ada wirid berbeda-beda. Saya juga lupa tuh dan belum saya amalin belum. Bahkan Imam Ghazali itu punya wirid setiap sholat itu Fatihah berapa puluh kali, habis zuhur berapa, habis asar berapa, itu ada tuh. Ya. Ya kita mungkin kalau yang agak-agak berat, agak banyak ya mungkin ntar dulu, yang pelan-pelan aja dulu. Ya. Siapa tahu ntar dari situ berkembang gitu ya. Nah, kalau emang ada himmahnya apa coba Syarif, cuma saya lupa juga tuh. Ada hari Senin apa, Selasa apa gitu kan ya, beda-beda. Gitu. Kalau untuk sholawat saya sangat-sangat menyarankan Dalailul Khairat. Ya, Dalailul Khairat itu kitab sholawat harian dalam seminggu 7 hari ada sholawatnya khusus. Senin apa ada bacaan, kita tinggal baca aja udah, ikutin. Ya, sekali misalnya untuk wirid hari Senin baca paling cuma 10 menit. Udah sholawat sama Nabi. Selasa apa, Rabu apa gitu. Hah? PDF entar coba lihat. Tapi kalau aplikasi udah banyak. Tinggal ketik aja Dalailul Khairat, keluar tuh banyak aplikasinya. Tinggal milih aja mau punya siapa gitu ya. Tapi kalau PDF-nya Anda belum nyimpen kayaknya. Pasti ada lah, insyaallah ada. Kalau mau tanya-tanya mah ada. Ya. Jadi jangan sampai terlewat, wala tu'athir fihi siwa, jangan kamu mendahulukan di waktu tersebut hal yang lain. Kalau ente sudah tentuin misalnya jam 10 sampai jam 11 baca Quran, jangan diganti sama yang lain. Wah, ada sinetron nih lagi seru-serunya, ganti nonton sinetron, jangan. Berantakan terus kalau begitu. Ya, makanya kajian pun begitu. Kalau kita memang sudah tetapkan malam Selasa, ya udah malam Selasa udah terus begitu. Ya, kecuali memang ada udzur yang tidak bisa ya dihindarkan misalnya. Oh, Ustaz, maafnya saya lagi keluar kota nih, masa saya pulang dulu, nggak mungkin. Ya, jaraknya jauh. Nah itu usahakan kalau seandainya memang berubah diqadha di hari lain. Maaf ya, malam ini saya nggak bisa nih, besok ya 2 hari lagi ya. Nah, itu namanya qadha. Jadi supaya istiqomahnya tetap terjaga. Gitu ya. Jangan ente kalahkan di waktu itu dengan hal yang lain. Wa bidzalika, dan dengan cara demikian tazharu, akan tampak apa, barakatul awqat, keberkahan waktu. Baru tuh berasa tuh ntar. Kalau sudah tertata rapi hari-hari kita, nanti berasa berkahnya. Kita coba diratakin. Dari mulai besok subuh ngapain habis ini? Habis subuh ngapain? Habis sholat subuh saya ngapain? Terus tuh ditata tuh pelan-pelan, ya. Kemudian fa amma idza tarakta nafsaka sudah muhmalan ihmalal bahaim la tadri bimadza tashtaghilu fi kulli waqtin fayanqadi aktsaru awqatika sya'da'ian. Fa amma, dan adapun idza tarakta, jikalau kamu biarkan, kamu tinggalkan nafsaka, diri kamu sudah ya, sudah itu artinya nggak ngapa-ngapain, sia-sia gitu ya.
as-sudah laghiyan, ya lalai, muhmalan, disia-siakan. Kalau kamu biarkan diri kamu lalai, sia-sia, menyia-nyiakan waktu, ya, ihmalal bahaim, sebagaimana menyia-nyiakannya hewan ternak, hewan binatang kan dia nggak ngatur waktu, dia mah yang penting makan, kawin, tidur, itu doang dia mah, ya. Apa kita mau begitu kayak mereka, kayak binatang? Sebagaimana menyia-nyiakannya para hewan, hewan kan waktunya begitu aja, ya. Hari ini bisa makan, ada betina mau genjot, ya kan? Ada udah kenyang, tidur, udah gitu doang pikirannya. Kalau ente biarkan diri ente, ya, lalai dan sia-sia seperti sia-sianya binatang, la tadri, yang mana kamu tidak tahu, bimadza tashtaghilu, apa yang akan kamu kerjakan, fi kulli waqtin, dalam setiap waktu, fayanqadi, maka akan habislah aktsaru awqatika, sebagian besar waktu kamu, dhai'an, itu sia-sia, terbengkalai atau binasa. Kalau ente biarkan diri ente setiap hari kayak binatang, udah jalan sekenanya aja dah, yang penting bisa istirahat, bisa makan, selesai, ya akhirnya ntar apa, ya ente akan merasa rugi tuh, waktu ente habis nggak ada gunanya. Wa awqatuka umruka, dan waktu-waktu kamu itu adalah umur kamu. Umur kita itu waktu yang Allah berikan pada kita, ya. Wa umruka, dan umur kamu, rasul malika, itu adalah kepala harta. Arti kepala harta, modal dasar kamu, ya. Umur itu modal dasar. Orang kalau mau dagang harus punya modal. Modalnya apa? Kita di dunia, modal kita supaya bisa masuk surga, dikasih modal umur sama Allah. Wa alaihi tijaratuka, dan dengan modal inilah kamu bisa berdagang. Nah, orang kalau pengen cari untung, dia kan dagang. Kalau mau dagang butuh modal. Nah, sekarang Allah kasih modal. Fit, lu mau surga? Mau ya Allah. Nah, lu harus usaha dulu. Apa usahanya? Saya kasih modal umur, Fit, ya. Umur lu gua kasih misalnya 60 tahun, Fit. Gua pengen lihat gimana hasil dagang lu. Kalau lu di dunia malas-malasan dagangnya, artinya usahanya, ibadahnya, ya surganya nggak dapet, Fit. Misalnya harga surga sekian misalnya nih, ya. Lu kalau mau dapat surga misalnya harus kalau kita analogikan dengan harta, lu harus punya duit 1 triliun. Banyak ya Allah. Makanya usaha. Gua kasih umur waktu 60 tahun. Cari itu situ. Gimana caranya ngumpulin 1 triliun? Ternyata nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Males. Di dunia tidur doang, ngobrol doang, main doang, nggak dapat apa-apa. Begitu pulang, ya Allah saya mau surga. Mana? Nggak mau apa-apa, mau surga, ya. Tapi misalnya surga paling rendah, misalnya kalau kita analogikan dengan duit 1 triliun, ternyata kita saking rajinnya dagang, usaha, punya duit 5 triliun. Begitu nyampe sama Allah, mana Fit hasilnya? Nih ya Allah, wah banyak Fit. Iya, banyak ya Allah, rajin ente. Iya, dah, ente harusnya di bawah, cuma karena 5 triliun di atas, levelnya tinggi lagi. Nah, itu tergantung amal kita, hadirin. Ya, nanti jangan nyesel kalau kita surga yang paling rendah, atau naudzubillah masuk neraka. Kenapa? Di dunia nyantai-nyantai doang, nggak mau ibadah, ya. Nah, makanya katanya dikatakan wa umruka rasul malik wa alaihi tijaratuk, ya, dengan umur itulah kamu bisa berdagang. Wa bihi wusuluka ila naimi daril abad fi jiwarillahi taala. Wa bihi, ya, dan dengan harta tadi, kalau kita analogikan dengan perdagangan, wusuluka, ya, bisa sampainya kamu ila naimi daril abad, menuju kepada kenikmatan rumah yang kekal, fi jiwarillah, di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ente pengen dapat kenikmatan yang kekal, manfaatin umur bener-bener, ya. Makanya umur itu kan memang berbeda-beda, ya, rahasia Allah kita nggak tahu berapa tahun, Dik, ya. Jadi yang masih muda, ya Sadam, mungkin sini paling muda Sadam sama Fadil, ya, ini jangan merasa santai, masih muda Ustaz, santai aja, ya, Ustaznya masih hidup nih. Itu belum tentu, siapa tahu ente nggak nyampe umur anak, ya, nggak ada jaminan ente bisa seumuran sama anak, nggak ada jaminan kita bisa seumuran sama orang tua kita, nggak ada jaminan, ya. Kalau ada jaminan enak, pokoknya kalau bapaknya meninggal 60, anaknya 60, itu enak, kita bisa menjadi patokan. Ini kan nggak jadi patokan, ya, ini harus hati-hati, benar-benar manfaatin umur kita, jangan sampai sia-sia, ya. Kemudian
Fakullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha idh la badala lahu. Ini yang dikatakan Imam Ghazali ini. Fakullu nafasin, maka setiap nafas, kan kita nafas nih, ya, nyedot buang, berarti kita nafas tuh, ya. Maka setiap nafas dari nafas-nafas kamu itu jauharah, ya, mutiara, laksana mutiara. Mahal nggak mutiara? Mahal, ya, berlian, mahal. Itu mutiara, la qimata laha, yang tidak ternilai harganya. Tidak ada harganya, artinya tidak ada harga, tidak ternilai harganya. Mutiara, berlian kan mahal, ya. Kenapa mahal? Nafas doang, Ustaz. Apa sih mahalnya? Mahal. Idla badalalahu, karena nafas itu tidak ada gantinya. Ente kalau udah nyedot sekali, bisa ngambil yang tadi lagi? Gak bisa, udah selesai, itu udah habis. Kalau Allah jatahin kita, Fit, lu seumur hidup gua kasih jatah 20 triliun nafas. Berarti kan tiap hari nafas berkurang. Kurang. Ya habis. Ya, berkurang itu. Dan kita nggak sadar itu. Semua udah dijatah sama Allah. Nafas kita udah dijatah sama Allah. Rezeki kita udah dijatah sama Allah. Ya, tiap hari ngambil jatah, tiap hari ngambil jatah. Tanpa kita sadari kita bakal pulang. Ya. Banyak angan-angan, cita-cita banyak banget, pengen ini, pengen itu. Ya, akhirnya nggak sempat ibadah, nggak sempat hadir ke majelis ilmu, nggak sempat hadir ke majelis zikir. Kenapa? Karena cari dunia, cari duit. Ya, harapannya nanti begitu tua nyantai. Belum nyampe tua udah mati. Ini yang kita ngeri nih. Kata Rasul gitu, tulul amal itu, panjang angan-angan itu laksana tujuan seseorang yang sedang safar. Ya, jadi orang kalau sedang safar tujuannya, cita-cita yang dia inginkan apa nih? Saya pengen punya villa, rumah, villa, kos-kosan, ya, sama ruko. Untuk mencapai itu target saya 20 tahun. Sekarang usia saya 30 tahun, target 20 tahun, 50 tahun. Dengan cara seperti itu saya harus kerja keras. Ya, berarti kerja saya itu nggak boleh nyantai. Pergi pagi, pulang malam. 7 hari selama seminggu, nggak ada liburnya. Dia bikin target, bener. Ya, begitu 10 tahun punya rumah, punya rumah nih. Ya, 15 tahun punya villa, wah udah punya villa nih. 5 tahun lagi gue punya ruko, punya kos-kosan. Baru punya villa, nginep di villanya, meninggal dunia. Habis dah. Ya, udah nggak pernah sholat, nggak pernah taubat, nggak pernah hadir majelis ilmu, nggak pernah kumpul sama para salihin, sibuk cari dunia. Kalau diajak ngaji, ada aja alasannya. Repot Ustaz, lagi banyak customer. Ya terserah dah. Ya. Kenapa dengan ngaji? Meeting Ustaz. Lagi bahas perkembangan bisnis ini. Ya, bagaimana langkah-langkah berikutnya. Repot. Ya. Orang kalau udah, coba dah, ente libur sekali 2 kali aja, besok malas sudah. Apalagi yang libur udah lama banget. Mau ngaji lagi, yang ada selain malas, malu. Ya, udah setengah tahun, sudah setahun nggak ngaji-ngaji, diajak temennya ngaji doang, malu tuh, berat. Padahal kadang hati masih mau, cuma karena udah setahun nggak ngaji, malu. Ntar gue cengin lagi nih. Datang juga gitu. Thanks dong gitu. Setahun loh, ya kita ketemu dulu, anakku masih kecil, udah gede, udah sunat. Ya bisa berapa tahun itu? Digituin, aduh, ya malu. Besok nggak ngaji lagi. Mulut tajam. Ya, ini hati-hati nih. Kalau udah mulai libur aja, mulai bolos sekali 2 kali, itu berat itu ntar. Ya, memulai sesuatu itu berat. Cuma yang lebih berat lagi mendawamkan sesuatu itu lebih berat lagi. Ya, kita diajak ngaji, ayo ngaji. Itu pertama kali berat tuh. Ngaji lama nih. Cuma begitu coba sekali 2 kali, enak nih. Paham nih, enak nih. Ya, pembahasannya seru nih. Tapi untuk dawamnya itu ntar ada aja ujiannya. Ya, anak lah minta jajan, inilah ngojek jalan-jalan. Ya, ntar ada kondangan, ntar ada arisan, libur terus, libur mulu. Oke, anaknya kayak ini nih, Abdurrahman nih dia. Nggak ada bini di kampung, enak dia. Sebentar dia pulang juga. Ya, sebulan sekali setoran, ya kan? Setor lahir batin dah, kita setoran ya, batin setoran. Enak lagi kayak Fadil sama Saddam ini. Udah
Dia mau ngaji aja terus, tiap hari ngaji juga bisa, pagi siang sore malam, nggak ada yang marahin, ya nggak perlu cari nafkah, masih bujangan. Nah, makanya ntar manfaatin bener-bener, ya Sadam Fadil manfaatin masa-masa bujangnya. Nanti begitu udah nikah lain lagi ceritanya. Keinginan ada, tapi kemampuan kesempatan belum tentu ada. Ya. Kita mau baca Quran sehari 5 juz, 10 juz. Dulu lagi bujangan, enak. Ya. Ngebrek aja di kamar, kunci pintu, pasang AC, baca Quran. Nah, makan, ya. Udah, masuk makan, masuk lagi, baca lagi. Sekarang abi cucu abi ekim selesai banget lah ya. Lagi baca Quran kunci pintu tok nangis bi anaknya bi buka lagi ya, ribet dah ya. Beda tuh anak tidur bi ayo bayang lagi kagak jadi lagi, gagal lagi. Udah, walaupun ibadah juga itu semua, cuma nggak kayak waktu bujangan, beda. Makanya manfaatin masa lajangnya itu, ya nikmatin bener-bener. Nanti akan kangen masa-masa bujangan itu, ya. Iya kangen. Apalagi dalam masalah ibadah ya, beda banget, masya Allah. Ya. Fa idza fata fala auda lahu. Apabila sudah terlewat, ya nafas kamu itu fala auda lahu, nggak bisa balik lagi. Ya, bisa balik ke kemarin, nggak bisa. Balik ke kemarin lagi, ulangin, nggak bisa ulang. Ustaz, saya nggak tahu Ustaz. Bahwasannya itu kalau pacaran cium-ciuman kagak boleh. Iya nggak boleh. Aduh, saya nyesel saat saya balik lagi dah. Nggak bisa balik, udah kejadian. Ya tinggal taubat aja udah. Mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Ya itu kayak nggak bisa balik lagi. Nyesel saya saat lu masih muda, ngetrek doang kerjaannya, nongkrong doang, main karambol, main catur, habis waktu saya. Sekarang nggak bisa apa-apa sekarang. Ya kenapa sekarang mau balik? Nggak bisa balik lagi. Nyesel dah. Ya, fa idza fata fala auda lahu. Kalau udah lewat udah enggak bisa balik lagi. Fala takun kal hamqa, maka janganlah kamu menjadi seperti orang idiot, al maghrurin yang tertipu, alladzina yafrahuna fi kulli yaumin, yaitu orang-orang yang berbahagia di setiap harinya, bi ziyadati amwalihim, dengan bertambahnya harta mereka. Jangan kayak orang bego, ya seneng cuma gara-gara duit nambah. Ya, kekayaan nambah, ma'an nuqsani a'marihim, disertai berkurangnya umur mereka. Yang dipikirin duit aja, pokoknya kalau duit nambah, rekening gemuk, udah dia demen dah itu, yang dipikirin itu doang. Ya, tapi dia nggak sadar umur dia selama ngumpulin duit berkurang. Duit nambah, umur kurang. Duit nambah, umur kurang. Fa ayyu khairin min malin yazidu wa umruka yanqus. Fa ayyu khairin, maka kebaikan apa yang dia dapatkan, fi malin yazid, di harta yang bertambah, wa umrin yanqus, tapi umurnya berkurang. Apa kebaikannya? Ente punya duit doang tapi umur ente habis, ente nggak dapat apa-apa, ente nggak ibadah apa-apa, umur habis. Harta yang kita kumpulin, ente mau nyari harta sampai berapa sih? Ntar pokoknya saya ngaji itu kalau duit saya tabung sampai 1 M baru saya ngaji. Ya, sekarang saya ngejar target dulu. Pokoknya target tabungan 1 M. Nah, habis itu saya ngaji sama Ustaz. Ya. Tapi begitu sampai 1 M belum tentu ngaji juga itu. Belum tentu ngaji. Karena apa? Karena orang, kata Rasulullah, anak Adam itu kalau dikasih emas 1 gunung, harusnya cukup ya. 1 gunung kan gede emas. Dia minta 2. Udah dikasih 2, minta 3. Begitu terus tuh. Nggak ada puasnya manusia tuh. Ya. Ya jangan orang lain, kita aja dah, kita nih. Ya, umumnya nih kita begitu nikah kan belum punya apa-apa, ya belum punya apa-apa, pengen kayaknya dia punya kulkas, usaha punya kulkas. Duh bang panas bang, pengen AC, beli AC, usaha punya AC. Ntar AC udah punya, kalau sudah ada lagi yang pengen, ya pengen dah bang, punya motor bang, mana-mana masa balik Gojek terus, ya beli motor ya, motor. Terus selesai beli motor, enggak, bang anak udah banyak nih bang, naik motor nggak muat, beli mobil bang, ya. Mobil udah punya Ayla, anaknya nambah lagi, kembar lagi, kayak sempit bang, Ayla bang, yang tidak bang, ya Alphard, ganti Alphard lagi, terus begitu tuh, bang, ini kita bilang apa tuh bang, iya terus, kayak kalau liburan nyewa villa, ya enak bang, kita beli sendiri bang, beli lagi villa, ya, masya Allah, udah punya villa bang, kita invest bang, beli apartemen, beli ruko, wah, terus begitu tuh, itu dunia tuh, ya, apa kebaikan yang terdapetin? Walaupun harta nambah tapi umur kurang, ibadah kagak ada.
Wala tafrah illa bi ziyadati ilmin, dan janganlah kamu berbahagia illa bi ziyadati ilmin, kecuali dengan tambahnya ilmu, au amalin salihin, atau amal saleh. Ente boleh bangga, boleh bahagia kalau ilmu ente nambah setiap hari dan amal saleh ente nambah tiap hari. Itu baru bangga tuh. Alhamdulillah, kemarin saya nggak ngerti bab wudu, sekarang paham. Wah, demen banget nih begini, gue demen nih. Alhamdulillah, sekarang gue ngerti sekarang bab tayamum. Alhamdulillah, sekarang gue ngerti syarat sholat itu apa, rukun sholat itu apa. Dulu nggak ngerti, pokoknya sholat aja, sekarang udah paham. Itu harusnya bahagia tuh. Alhamdulillah, sekarang saya udah bisa duha, dulu nggak pernah duha. Gara-gara guru saya ngingetin saya tahajud, gara-gara guru bilangin saya baca Quran, wah bersyukur tuh. Itu harusnya begitu bangganya tuh, bahagia begitu. Bukan cuma duit doang pikirin, duit. Ya, hati-hati nih. Kata Imam Ghazali, jangan kamu bahagia kecuali dengan bertambahnya ilmu ataupun bertambahnya amal soleh. Kenapa begitu? Fa innahuma, karena mereka berdualah, ilmu dan amal soleh, rafiqaka, itu teman kamu, yusahibanika, yang mana mereka berdua akan menemani kamu, fil qabri, dalam kubur kamu. Ilmu dan amal soleh itu bakal nemenin kita sampai mati, sampai kuburan. Haitsu yatakhallaf anka, di saat meninggalkan kamu siapa? Ahluka, keluarga kamu, wa maluka, dan harta kamu, wa waladuka, dan anak kamu, wa asdiqauka, dan teman-teman kamu. Ketika kita meninggal dunia, kata Rasulullah, yatba'ul mayyit thalathun, yang ngikutin mayit itu 3. Yang pertama amalnya, yang kedua keluarganya, yang ketiga hartanya. Kalau kita meninggal dunia, antar amal kita ngikut, sholat kita, puasa kita, zakat kita ngikut kita. Lalu istri kita, anak kita ngikutin kita, sambil nangis lagi. Nggak cuma istri, anak, kadang teman kita nangis, murid kita nangis, ya, semua nangis, sedih ketinggalan kita, ya. Lalu harta kita ngikut kita, mobil kita dibawa nganter kita, motor kita dipakai anak kita buat nganter ke kuburan, semua dibawa harta kita. Tapi kata Rasulullah, begitu sudah masuk liang lahat, sudah mulai diuruk tanahnya dan sudah selesai, yang 2 pulang. Istri kita, biar kata cinta sama kita, pulang, ninggalin kita. Anak kita yang kita rawat dari kecil, dari bayi kita sekolahin, kita kuliahin, kita kawinin, kita beliin rumah, beliin mobil, kita meninggal, ninggalin kita. Mantu yang kita bangga-banggain, punya mantu cakep, punya mantu alim, pinter, begitu meninggal dunia, kita ninggalin kita semua. Harta yang kita kumpulin, ya, jutaan, miliaran, deposito, rumah, villa, tanah, semua kita punya. Begitu meninggal dunia, udah, ninggalin kita, diambil sama ahli waris kita. Coba pikirin nih, ya. Makanya ente harusnya bahagia, ente bangga kalau tiap hari ilmu ente nambah, amal soleh ente nambah. Itu yang bakal nemenin kita tuh. Ya, kata Imam Ghazali gitu, ya. Paham kira-kira nih? Jadi ayo berpikir cerdas, berpikir bijak. Bukan berarti kita lupain anak bini kita, enggak. Cuma jangan terlena sama dunia, ya. Jangan terlena sama usaha, jangan terlena sama apa kerjaan kita, jangan. Ya, kita nyari nafkah. Kata Rasul gitu, ya, kemarin waktu lagi di Najibun Nabi itu ada satu hadis kata Rasulullah, i'mal, ya, lidunyaka biqadri muqawmika fiha, beramallah kamu untuk dunia kamu, ya, seukuran berapa lama kamu akan tinggal di dunia. Sekarang hadis ini kalau kita pertanyakan pada kita, ditanyakan sama kita, sekarang anak nanya sama ente, Dir, ente berapa lama di dunia tinggal? Bukan, kira-kira berapa lama ente tinggal di dunia? Nggak tahu. Kalau anak bilang, bisa nggak dia malam ini, malam terakhir ente? Mungkin nggak? Mungkin. Berarti besok udah meninggal dunia. Nah, kalau orang yang perkiraan besok udah mati, ngapain cari duit banyak-banyak? Apa kira-kira? Capek cari duit, besok mati. Ngapain? Toh kita sehari paling makan berapa sih? Ya, makan sarapan, makan siang, makan malam. Taruh sekali makan 20.000, 60.000 cukup. Sama anak istri taruh 300.000 cukup. Nyari duit enggak, pokoknya target sehari itu harus gope, harus juta. Besok mati, buat apa tuh duit? Jadi cari nafkah wajib, ya. Buat istri, buat anak, buat kita wajib. Jangan sampai kita minta-minta sama orang. Cuma jangan ngoyo banget. Jangan apa-apa, wah buat nanti. Tahu-tahu belum sampai nanti udah meninggal dunia. Bisa jadi ini pertemuan kita terakhir, bisa jadi kita nggak tahu umur kita. Bisa ente duluan, anak belakangan. Atau anak belakangan ente duluan, bisa juga. Kita balik-balik aja. Gitu-gitu aja udah. Ya.
Jadi kita nggak tahu, umur kita tuh nggak lama. Jadi makanya kata Rasul, kata apa, Imam Ghazali kan termasuk yang berpendapat termasuk rukun sholat adalah khusyuk. Wow. Khusyuk rukun sholat dari awal sampai akhir. Waduh, ini kalau kita pakai pendapat Imam Ghazali, sholat itu nggak ada yang sah ini. Ya, ketika ditanya Imam Ghazali, antum kok berani berpendapat begitu? Ya, gimana caranya bisa khusyuk? Kata Imam Ghazali, jadikanlah sholat kamu itu setiap sholat muwaddi'in, sholat orang yang pengen pamitan sama dunia. Jadikan setiap pengen sholat seakan-akan ini sholat terakhir kita. Orang kalau pengen meninggal dunia, dia sadar nih, Fit, lu habis sholat mati, itu bakal khusyuk itu. Kalau Allah udah kasih tahu nih, Fit, lu nih sholat subuh nih, ntar nih habis sholat mati ya, itu subuh pasti kita khusyuk banget. Kalau bisa kita lama-lamain sholat, nangis-nangis minta ampun sama Allah. Jadi begitu caranya. Kalau pengen khusyuk dalam sholat, jadikan seakan-akan sholat itu sholat terakhir, sholat perpisahan kita. Habis itu nggak ada sholat lagi, bisa khusyuk tuh gitu. Ya, nah ini. Kemudian dikatakan di sini, "Tsumma idza isfarratis syamsu." Kemudian ketika isfarrat sudah berubah menjadi kuning apa syamsu, matahari. Matahari kan gitu. Ketika siang terang putih gitu sampai kita siluk nanti. Begitu sore berubah-ubah, ntar jadi kuning, jadi ya oranye-oranye gitu. Nah, kalau sudah mulai berubah, ya fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah anta'uda ila masjid, agar kamu kembali ke masjid qabla al-ghurub, sebelum terbitnya matahari. Jadi Imam Ghazali ngajarin, kalau ente udah mendapatkan waktu sore, matahari udah mulai menguning, ya ke oranye-oranye, ke merah-merahan, maka segera berangkat ke masjid. Jangan sampai ente ke masjid matahari udah terbenam. Kenapa? Karena dengan terbenam matahari berarti masuk waktu maghrib. Usahakan sebelum maghrib udah di masjid gitu. Ya, usahakan sebelum maghrib udah di masjid. Bahkan kalau diajarkan para ulama kita, ya sebelum setiap masuk waktu salat kita udah di masjid. Zuhur jam 12, jam 12:04 kurang seperempat udah di masjid. Jam 12:10 udah di masjid. Jam 12:05 udah di masjid. Pokoknya sebelum adzan udah di masjid. Ya. Bisa nggak kira-kira? Fadil bisa tuh, bisa ada, semua bisa sebenarnya ya. Cuma kalau orang udah nikah ada aja kesibukan, cari nafkah, apalah ya. Apalagi kalau kecuali kerjanya itu tidak terikat sama seseorang, misalnya kayak Gojek kan kita yang ngatur waktunya. Kita mau ambil order apa enggak terserah kita. Nah itu bisa tuh waktunya tuh. Ya. Begitu, wah kira-kira jam 12 nih, 10 menit lagi, cari masjid, cari musola, set berhenti, tunggu situ dah. Udah wudu, ya udah tahiyat masjid, kalau masih belum masuk waktu baca Quran, ya. Begitu selesai sholat baru cari duit lagi, gitu, ya. Pas ketemu masjid, sholat renggang-renggang, masih dia, ya. Masih banyak sekarang sholat masih renggang-renggang, termasuk Istiqomah masih renggang juga, tahu sampai kapan itu, ya. Kemudian Ustaz, kalau saya belum maghrib tuh belum terbenam matahari gimana? Wa tashtaghilu bit tasbih. Hendaklah kamu wa an tashtagila, ya nyambungnya pekaan. Wa tashtagila bit tasbih, dan hendaklah kamu menyibukkan diri kamu bit tasbih dengan baca tasbih, subhanallah, 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 wal istighfar, dan baca istighfar, ya. Atau yang tasbih Nabi ajarkan, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astaghfirullah. Jadi ada istighfar, ada tasbihnya, ada istighfarnya. Gitu ya. Baik, fa in fadla hadzal waqtu, fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'. Fa inna fadla, maka sesungguhnya keutamaan hadzal waqti, waktu ini, ka fadli ma qabla tulu', seperti keutamaan waktu sebelum terbitnya matahari, gitu ya. Tulu itu fajar ya. Seperti sebelum terbitnya fajar. Jadi waktu termasuk waktu ijabah. Kita kan sebelum masuknya subuh kan waktu ijabah tuh sepertiga malam terakhir. Nah ini sore juga ada, termasuk waktu ijabah itu waktu sebelum terbenam matahari. Waktunya kita banyak doa, banyak istighfar di situ tuh, ya. Fa inna faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah bersabda, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bukan buat terbit fajar, terbitnya matahari ya. Keutamaan waktu sebelum terbenam matahari itu sama seperti keutamaan waktu sebelum terbitnya matahari. Kenapa? Karena Allah bersabda, Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah
dengan memuji Tuhanmu qabla tul'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Waqra qabla ghurubi syamsi, dan hendaklah kamu baca sebelum terbenam matahari. Baca apa? Wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghshaha. Jadi baca dua surah tuh, asy-syams sama al-lail, lalu wal muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Walitaghruba 'alaika syamsu wa anta fil istighfar, dan hendaklah ketika matahari terbenam, ya, mendatangi kamu melihat matahari terbenam, wa anta fil istighfar, kamu sedang beristighfar, sedang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan ya bisa kita amalkan, karena berikutnya ini fa idza sami'tal adzan, kalau sudah adzan maghrib bagaimana Ustaz? Nah, ini pembahasannya insyaallah di bulan depan. Jadi coba nih, asarnya kan kita belajar asar tuh, masalah asarnya, isi waktu kita sebaik-baik itu, ya. Kalau bisa sebelum masuk maghrib kita udah siap-siap jamaah. Cuma memang saya jujur aja kalau di Istiqomah saat ini belum stuck gitu ya. masih renggang-renggang gitu. Enaknya tuh dekat Ipul tuh Jenawi tuh, Yakin, Ridho tuh, ya. Cuma alhamdulillah sebisa mungkin jamaah, jangan sampai nggak jamaah. Mau sama keluarga kayak mau afdal di masjid silahkan, gitu ya. Baik, ada pertanyaan sebelum ditutup? Karena tadi di depan kayaknya udah ada ini nih, sesuatu. Hah? Kok kayak ada? Kurang gitu. Beli yang plastik aja gimana? Di sini dikit paling. Tahu mama anak pernah pakai. Kalau ada berapa deh? Apa beli yang kayak kemarin yang kita makan ini enak juga tuh. Ntar deh kita pikirin ya. Minta tuh. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Ya silakan. Itu wiridan kan udah wamin misalkan berapa gitu ya? 100 berapa gitu. Ya. Biasanya kita tinggal tasbih gitu ya. Kan itu dinilai gitu kan khususnya kita ya, fokusnya kita ya, tentang apa yang kita wiridin gitu. Di tengahan atau di pertiga bacaan wirid kita Lalai. gitu. Itu bagusnya kita masih ingat lalainya itu kira-kira setengahnya, kita tambahin wiridan kita atau udah lewatin aja gitu. Misalnya data update itu udah muter 100 gitu ya. Iya. Nah kita kira-kira ini di 3/4 kita lalai itu. Itu bagusnya kita nambahin atau udah lewatin aja, kita beralih ke Ntar ulang lagi. lain. Iya. Jadi kalau dia wirid 100, dari 100 misalnya yang fokus 60, 40 enggak misalnya. Gimana Ustaz? Tahu-tahu tasbih udah habis. Udah habis ya. Dia astagfirullah. Udah habis ya gitu. Tapi pikiran kemana-mana. Gimana tuh Ustaz? Apa saya ulangin lagi yang 40 atau udah dah, biar aja dah ya. Kan dikatakan zikir yang paling afdol itu yang mana kita itu khusyuk. Ingat dengan apa yang kita baca. Gitu. Jadi memang kalau seandainya kurang khusyuk ya diulangin lagi yang kurang khusyuknya gitu ya, supaya semuanya itu benar-benar dalam fokus kita, dalam khusyuk kita gitu. Kalau bisa dari awal sampai akhir gitu ya. Dan biasakan memang gini ya, kalau kita nggak bisa, pertama zikir kan dengan lisan ya, lisan aja latihan. Nah begitu zikir dengan lisan udah terbiasa, biasain ya, hadirkan hati kita setiap zikir itu, lama-lama akan terbiasa tuh ya. Ntar kalau udah, ntar otomatis tuh kadang lisan kita nggak ngucap tapi hati kita zikir gitu ya. Jadi usahakan berzikir dalam kondisi khusyuk dalam setiap zikiran kita gitu ya. Allahu a'lam. Ada lagi nanya? Nggak ada. Baik. Kayaknya kita ke depan perlu beli kali ya, perkakas lah buat majelis. Nyiapin mangkok, beli dah, ntar kita beli mangkok lah. Berapa pakai 20 kayak ya. Bapak kan maling nggak terlalu banyak piring gitu, jadi nggak usah beli-beli terus itu. Kalau mangkok itu kan sekali buang gitu ya. Kalau itu kan bisa pakai terus majelis kita biar awet jadinya. Baik, kita baca suratul Fatihah. Oh iya, sebelum tutup, bentar aja deh, pas lagi penutupan. Ada yang perlu saya sampaikan mengenai rihlah ntar yang tanggal 9-10 itu ya. Kita bahas setelah kita baca doa. Kita baca suratul Fatihah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita baca, kita pelajari pada malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali sehingga semua waktu kita tertata dengan baik, dan mudah-mudahan kita semuanya
bisa mendawamkan ini semua sampai akhir hayat kita, mati sedang dalam kondisi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tawbah taghsil kulla hawba wastur lana al-'awrati wa amin الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد ضعش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله وتناهي حسب ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك الله في ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم يا ربنا cukupkanlah lu berkanlah beras banyak duit banyak buat ngaji pergi haji barakahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karabi ya Allah biha ya Allah biha حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عاجلة يا الله بها يا الله يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عامة يا الله بها يا الله بها الله بصلاح العاقبة يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بها يا الله بستار العيوب يا الله بها
بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله يا الله بعودة سالمين يا الله بها يا الله بفضل رب العالمين يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة عند الممات ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Udah oke Pul? Udah mati? Ayo sambil ini